Ito. Knock-knock. Joyride. Joyride po. Pick up. Blueprint. Sa Quezon City po. Hmm. Blueprint yun guys. Yun ay ano, plano. Plano yun ng for construction or landscape. Kita nyo naman. Diba kasya? Hindi kasya. Kali ko kaya. Tara. Ayun, Quezon City. Hello ma'am, Joyride po. Dito na po. Dito na lang, nasa guide na po yung pangbayad. Ha? Babay ka na lang po. Hello? Nasa labas ka na po, kuya? Opo, opo. Babay ka na lang, kuya. Nasa guide na po pati pangbayad. Okay. Thank you. Andito na daw sa guard ang pangbayad, kaya ibigay natin to. Blueprint. Hello, deliver sa blueprint. Kaya ano to? Nasa guard na daw yung pambayad eh. Kay engineer Kaginggain. Kay engineer Kangingin. 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 Kay Kiesel Raimundo. Oo. Hindi pa. Sa inyo daw ang bayad eh. Oh, sige, pasuyo. Sige. So, ayun, habang inaantay natin ang pangbayad, complete mo na. Bye-bye.